Hello guys! So mao dinhi ang mga panghitabo ganiha sa ikaduha nga session nga gi-attendan nako, music training for MAPI teachers. So watch out. Okay, stop. All right, so we have there. We now. One, two, three, go. Stop. Okay. Men, where are the men? 1, 2, 3, 4. Sopranos. So maura to siya guys. So napami last 2 sessions. So next Saturday na po another music training niya at the end of the month, like May 31. So naami recital. So mag-update ra pud ko ninyo pohon kung sa mahitabo sa amo ang recital. So that's it. Bye. Salamat sa pagtanaw sa akong video.